الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم ان شاء الله غنديرو عدة امثلة في لا ديريفابيليتي اون ان بوان السنة الأولى بكالوريا. الوغ أنا كتبت هاد الأمثلة في السبورة، فاش غنساليهم غندوز لأمثلة أخرى. إلا قالك étudier la dérivabilité de la fonction f de x 3x carré plus x moins 2 au point 1، اشنو خصك دير؟ خصك تحسب لا ليميت lorsque x tend vers داك لو بوان اللي عطاوك اللي هو 1 ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1. وهاد 1 راه جبتو من هنا، اذا لا عطاوني هنا 2 كنت غندير هنا f de 2 وهنا 2 est égal et je remplace. في المرحلة الأولى كنعوض limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x هي هادي 3x carré plus x moins 2 moins f de 1. f de 1 كنعوض باش نحصل f de 1 هنا، دونك كنعوض هنا بواحد غتعطيني 3 زائد واحد 4 ناقص جوج، 4 ناقص جوج هي جوج، إذا هنا ناقص 2 لأن ناقص f de 1. f de 1 أنا حسبتها في راسي عطاتني جوج، ولتحت x ناقص واحد est égal limite lorsque x tend vers 1 ديال 3x carré plus x moins 4 sur x moins 1. وفي لا ديريفابيليتي هنا نقولها لك مبدئيا ما كاينلاش تعوض، لان راه باينه غتعطيك 0 sur 0. الا ما عطاتكش 0 sur 0 يعني فورم انديتيرميني راسك غلطتي. نعوضو هنايا باش تبان لكم. الا عوضتي هنا تعطيك 3 بلس 1 هي 4 موان 4 هي 0 ولتحت 1 موان 1 هي 0، اذا 0 sur 0. فخصك تخلص من الفورم انديتيرميني، وهذا الشيء راني شرحته في الدرس ديال لي ليميت. فغنعمل باكس ناقص واحد، خص يبان ليا اكس ناقص واحد. الوغ لتحت اكس ناقص واحد ها هي باينه، الفوق غندير اكس ناقص واحد وكنقول فاش غنضرب هنا اكس ناقص واحد فاش غنضربو باش نحصل على هذا. الوغ اكس فاش غنضربو باش نحصل على 3 اكس او كاري غنضربو 3 اكس، و موان زان فاش غنضربو باش نحصل على موان 4 بلس 4. هادي واحد التكنيك باش نديرها بالزربه بلا ما نحسب بالدلتا. اذا ات ايغال ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1، وهنا غتلاحظوا بان بامكاني نشطب على اكس موان زان مع اكس موان زان، غتبقى هي 3 اكس بلس 4. ايوا دابا بامكاني نعوض اكس بواحد غتبقى هنا 3 زائد 4 هي 7. شنو الاستنتاج؟ اف est dérivable en 1 et f prime ديال 1 هو 7. إذا on a étudié la dérivabilité ديال هاد لا فونكسيون في 1 لقيناها ديريفابل في 1 ولقينا f بريم ديال 1 هي 7. هو هذا اللي لقيتو هنا. ندوزو للمثال الثاني نفس الخدمة، ليميت لما x طون فيغ 0 هاد المرة ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. Je remplace. نديرها في السطر بوحدها. limite lorsque x tend vers 0 f de x نقولها 3x moins 2 sur x carré plus 1 moins f de 0. إلا عوضنا ب 0 هذا غيمشي وهذا غيمشي، غتبقى هي moins 2 sur 1 اللي هي moins 2، وانا عندي هنا moins، donc moins 2 هي plus 2 sur x moins 0 هو x est égal même dénominateur الفوق واحد المقام في البسط. دونك الفوق المقام واحد هو x carré plus 1، دونك x carré plus 1 هذا ما قصتوش، اذا 3x moins 2 plus 2 غنضربها في هذا باش نوحد المقام، دونك plus 2x carré plus 2 في 1 هي plus 2 من تحت sur x est égal limite lorsque x tend vers 0. alors a sur b sur c هي a sur b fois c. غنضرب هذا في هذا البسط غيبقى كيما هو، ولتحت غنضرب هذا في هذا، اذا لتحت x عامل x كاري بلس 1 والفوق نبسطها 2x كاري غنبدا به هو الاول بلس 3x موان 2 بلس 2 غيمشيو بحالهم. وباش خصني نعمل هنا هذا فوق انديتيرميني، باش خصني نعمل باكس موان 0. ديما هنا كان عندنا اكس موان 1 هنا اكس موان 0، اذا خصني نتخلص من اكس ها هو كاين لتحت، ايوا نعمل به الفوق باش نتخلص منه. ليميت lorsque x tend vers 0 x
facteur 2x plus 3 ونتاع x facteur x carré plus 1 ونتخلص من x مع x est égal limite lorsque x tend vers 0 الفوق 2x plus 3 ونتاع x carré plus 1 ونتخلص من الفورم انديتيرميني فنعوض بزيرو هذا غيمشي وهذا غيمشي غتبقى هي 3 sur 1 اللي هي 3 donc f est dérivable en 0 et f' ديال 0 est égal à 3. Nous avons la troisième fonction. Et elle dit, alors, limite, lorsque x tend vers x0 les ou 2, diel f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal, je remplace, limite lorsque x tend vers 2, f de x, il y a x plus 2 moins f de 2, si je remplace par 2, 2 plus 2, il y a 4. Racine de 4, il y a 2. Donc 2 sur x moins 2. هذا اف اي فخصني نتخلص من الفورم انديتيرميني وبما ان عندي لا راسين فغنتخلصوا من لا فورم انديتيرميني بان نضيف لو كونجوغي اذا ليميت lorsque x tend vers 2 racine de x plus 2 moins 2 facteur racine de x plus 2 plus 2 conjugué بلاصه الموان كنضيف في البلوس اذا حتى لتحت x moins 2 نضيف هذا racine de x plus 2 plus 2 est égal, limite, lorsque x tend vers 2, à un fort. Identité remarquable. A moins B fois A plus B. Il y a A au carré moins B au carré. A au carré. Il y a racine de x plus 2 au carré. Racine racine مع le carré. Après, il y a x plus 2 moins B au carré. Il y a moins 2 au carré. Il y a moins 4. Sur x moins 2, racine de x plus 2 plus 2. C'est bien fort. Limite, lorsque x tend vers 2, x plus 2 moins 4, il y a x moins 2. Sur x moins 2, facteur racine de x plus 2 plus 2. وباش خصني نختزل ب x moins 2. ها هو x moins 2, ها هو x moins 2. غتبقى ليا limite, lorsque x tend vers 2, الفوق ما بقى والو, يبقى ليا 1. وتحت بقات لي هادشي. Racine de x plus 2 plus 2 et je remplace maintenant. Et là, on va 2 هنا. 2 plus 2, il y a 4. Racine de 4, il y a 2. 2 plus 2, il y a 4. Donc 1 sur 4. 1 sur 4. Donc f est dérivable en 2 et f' ديال 2, il y a 1 sur 4. Quand on a 3 exemples, on joue comme les autres exemples, تمسح السبوره ونعاود نسجل. Donc هنا جات لكم 3 ديال لي فونكسيون جداد. لا فونكسيون الاولى x carré moins racine de x plus 10. إذا limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 ديال x carré moins racine de x plus 10 لتحت x moins 1 وخصني نحسب ليماج ديال 1 f de 1 إلا عاودت هنا ب 1 باش نسهل الحساب هنايا غادي هنايا 8 باش نعقدو الأمور دونك 1 بلس 8 هي 9 إذا هذا راسين دو 9 اللي هي 3 و x كاري هي 1 1 موان 3 هي موان 2 إذا ليماج ديال 1 هي موان 2 وأنا عندي هنا موان إذا moins 2 هي plus 2 est égal limite lorsque x tend vers 1 ديال x carré plus 2 غنجيب وحدها moins racine de x plus ماشي 10 هنا قلنا 8 وهنا x moins 1 وباش خصني نختزل ب x moins 1 x moins 1 هو كاين لتحت ولكن خصني نبينو الفوق واصلا هذه فورم انديتيرميني فباش نتخلص من الفورم انديتيرميني خصني نضرب في لو كونجوغي فغنديرها في لا ميم لين هنايا كونجوغي ديالو هو بحال هذا ولكن هنا مو غندير بلوس اذا اكس كاري بلوس 2 بلوس راسين دو اكس بلوس 8
x carré plus 2 plus racine de x plus 8 est égal, limite, lorsque x tend vers 1, ديال هذا au carré x carré plus 2 carré moins هذا carré غيتحيد ليه la racine فغيبقى x plus 8 والتحت x moins 1 facteur x carré plus 2 plus racine de x plus 8 est égal, identité remarquable, c'est une limite, lorsque x tend vers 1, هذا au carré, il y a x puissance 4 plus 2f b, donc 2x carré f 2, il y a plus 4x carré, plus 2 carré, il y a 4. On décale moins les deux, parce que c'est moins x moins 8 sur x moins 1, x carré plus 2 plus racine de x plus 8. On simplifie chez l'effort, rien d'autre. Donc limite, lorsque x tend vers 1, dl x puissance 4, atbaha plus 4x carré, atbaha moins x, ou plus 4 moins 8, il y a moins 4. X moins 1, facteur x carré plus 2 plus racine de x plus 8. باش خصني نختزل قلنا بx moins 1 إذا خص تبان لي الفوق x moins 1 كي غندير نبين x moins 1 خصني ندير لا ديفيزيون اوكليديان القسمه الاقليديه دونك القسمه الاقليديه ديال هذا على x moins 1 فغنجي نديرها هنايا x puissance 4 plus 4x carré moins x moins 4 divisé par x moins 1 فاش غنضرب x باش نحصل على x puissance 4 غنضربو في x puissance 3 إذا x puissance 3 في x هي x puissance 4 x puissance 3 pour moins 1 هي moins x puissance 3 ندير هنا عايط ناقص هذا ناقص هذا مشى بحالو هذا ناقص هذا ميمكنش يتحسبوا إذا غنحط هذا بوحدو ونتبعو هذا لا ديفيزيون اوكليديان هادشي هذا ديجا شرحناه إلا عندك هنا أس وهنا أس آخر العملية ميمكنش ديرها ما بين إكس أس 3 وإكس أس 2 فكتكتبهم بجوج إذا ناقص ناقص غتعطيني زائد اللي هي إكس بويسونس 3 وغنكتب حداها بلس 4 إكس كاري صافي فاش غنضرب إكس باش نحصل على إكس أس 3 غنضربو في إكس أس 2 إذا هنا إكس أس 2 إكس كاري في إكس هي إكس كوب إكس كاري في موان 1 هي موان إكس كاري ندير عملية ناقص هذا مو هذا مشى بحالو 4 إكس كاري موان موان هي بلوس إذا موان موان هي بلوس إذا 4 إكس كاري بلوس إكس كاري هي 5 إكس كاري وننزل الموان إكس فاش غنضرب إكس باش نحصل على 5 إكس كاري غنضربو في 5 إكس إذا 5 إكس في إكس هي 5 إكس كاري 5 إكس في موان 1 هي موان 5 إكس ندير عملية ناقص هذا مو هذا مشى موان إكس موان موان هي بلوس إذا موان إكس بلوس 5 إكس هي 5 إكس موان إكس هي 4 إكس ونزل موان 4 فاش غنضرب إكس باش نحصل على 4 إكس 4 دونك بلوس 4 4 في إكس هي 4 إكس 4 في موان 1 هي موان 4 ندير عملية ناقص هادشي غيعطيني 0 هذا مو هذا 0 هذا مو هذا 0 مشات إذا هذا البولينوم كيساوي هذا في هذا بإمكاني يجي هنا ونعوضو ليميت lorsque x tend vers 1 الفوق غنعوض ب x moins 1 facteur x cube plus x carré plus 5x plus 4 sur x moins 1 facteur x carré plus 2 plus racine de x plus 8 ونتخلص من x moins 1 مع x moins 1 قال لي هذا على هذا بإمكاني دابا نعوض دونك غنعوض ونحسبها إلا عوضت ب 1 هنا 1 بلس 1 هي 2 بلس 5 هي 7 بلس 4 هي 11 ياك 1 بلس 1 بلس 5 7 بلس 4 هي 11 إذا الفوق 11 والتحت 1 بلس 2 دونك هادشي 3 و 1 plus 8 هي 9 racine de 9 هي 3 إذا 3 plus 3 هي 11 sur 6 إذا هاد لا فونكسيون est dérivable en 1 et f' ديال 1 هو 11 sur 6 إذا f'
ديال 1 est égal à 11 sur 6. ندوزو la deuxième fonction. إذن limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 ديال x cube plus 2x carré plus x moins 2 moins f de 1. شنو هي f de 1؟ 1 زائد 2 3 زائد 1 4 ناقص 2 هي 2. إذا ناقص 2 على x moins 1 est égal limite lorsque x tend vers 1 نبسطو هذيك اللي الفوق x cube غيبقى plus 2x carré غيبقى plus x غيبقى moins 2 هي moins 4 sur x moins 1. Et la même chose خصني نختزل ب x moins 1 ها هو باين لتحت ما باينش الفوق. باش نبينو الفوق بما ان عندي هنا اوكي خصني ندير لا ديفيزيون اوكليديان. اذا غنعاود نستخدم ايدات هنا غنجي ندير لا ديفيزيون اوكليديان x cube plus 2 x carré plus x moins 4 divisé par x moins 1. إذا فاش غنضرب x باش نحصل على x cube غنضربو في x carré. x carré في x c'est x cube. x carré في moins 1 c'est moins x carré. ندير moins هنا هذا moins هذا مشى 2x carré moins هي plus. إذا 2x carré plus x carré هي 3x carré ونزل plus x. فاش غنضرب x باش نحصل على 3x carré غنضربو في 3x. إذا 3x في x 3x carré 3x في moins 1 c'est moins 3x. هذا moins هذا مشى x moins هي plus x plus 3x هي 4x ونزل moins 4 اللي بقى. فاش غنضرب في 4 لأن 4 في x غتعطيني 4x و 4 في moins 1 غتعطيني moins 4 وندير لو moins غتعطيني 0. إذا هذا البولينوم كيساوي البرودوي ديال هذا في هذا. وهذه راه باينة لأن هذا هو المقسوم هذا المقسوم عليه هذا الخارج. المقسوم هو المقسوم عليه مضروب في الخارج. هذه قاعدة. إذا est égal limite lorsque x tend vers 1 ديال هذا قلنا نعوضو بهذا. إذا x moins 1 عامل x carré plus 3x plus 4 sur x moins 1 ونتخلص x moins 1 مع x moins 1 فغيبقى ليا limite lorsque x tend vers 1 ديال x carré plus 3x plus 4 et je remplace maintenant ب 1 لأن يتخلص من الفورم indéterminée. ف 1 plus 3 fois 1 هي 3 1 plus 3 هي 4 plus 4 هي 8. استنتاج f est dérivable en 1 et f' de 1 est égal à 8 اللي خرجت ليا تما. ندوزو la dernière fonction. Limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite lorsque x tend vers 0 ديال x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1 moins f de 0. نعوضو f de 0 donc 0 x غيمشي x غيمشي x غيمشي تبقى moins 1 sur 1 اللي هي moins 1. إذا moins 1 donc c'est plus 1 وتحت x est égal limite lorsque x tend vers 0 ديال même dénominateur الفوق اللي هو x carré plus 1 donc x carré plus 1 هذا حافظت على الدينوميناتور ديالو. إذا انت الفوق النيميراتور ما غيتغيرش x carré plus 3x moins 1 plus 1 غيتضرب في هذا فغتعطيني plus x carré plus 1 وتحت x est égal limite lorsque x tend vers 0 وهذه درتها قبيله a هذا كان نعتبرو a هذا b هذا c
A sur B sur C هي A sur B fois C. هادو كيضربوا بعضياتهم في الدينوميناتور. إذا لتحت x فاكتور x كاري بلس 1 والفوق نبسط داكشي غيبقى ليا x كاري بلس x كاري هي 2 x كاري بلس 3x ما عنده معنى يتحسب موان 1 بلس 1 غيمشيو بحالهم. وباش خصني نختزل هنا ب x موان 0 اللي هي x ها هو كاين هنا نعمل بيه الفوق. إذا ليميت lorsque x tend vers 0 فوق x facteur 2x plus 3 ولتحت x carré plus 1 غيمشي ل x هنا مع ال x هنا ونعوض دابا. إلا عوضنا بزيرو هذا غيمشي غتبقى هي 3. إلا عوضنا بزيرو هذا غيمشي غيبقى ليا 1. 3 sur 1 هي 3. إذا f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 3. كنتمنى المسائل تكون واضحة، واللي ما فهم شي حاجة يخليها لي في كومونتير، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.